Okay, actually we have two type of forces here. First, we have intramolecular forces. Intramolecular forces refer to the ionic bond that we already learned in chapter 4.1, and covalent bond also we already learned in chapter 4.1. So that's we call as intramolecular forces. Okay, for metallic bond, we are going to look at chapter 4.5 in second hour class tutorial. Okay, so today we are going to focus on intermolecular forces. So what is intermolecular forces? What is the difference between intramolecular forces? Okay, let me explain to you. Okay, for intermolecular forces is attractive forces between particle, which is atom with atom, molecule with molecule, or ion with ion. Okay, for example that we look at the hydrogen gas. Okay, so this is hydrogen gas molecule. If this hydrogen gas molecule bertemu dengan the other hydrogen gas molecule, this attraction, okay, this attraction we call as intermolecular forces. Okay, but intramolecular forces in hydrogen molecule, if we draw the Lewis structure, it should be like this. This is we call as intramolecular forces, which is refer to covalent bond. So itu beza antara intramolecular forces dengan intermolecular forces. Okay, boleh? So untuk intermolecular forces, it consists of two type. First, we have here hydrogen bond. Second, we have van der Waals forces. For van der Waals forces, dia terbahagi pada dua lagi. Dia pecah lagi pada dua. Dia ada dipole-dipole forces ataupun biasa madam panggil DD, dipole-dipole, DD, bukan DD and friend. Dan yang kedua kita ada dispersion forces, or nama glamour dia London forces, atau madam suka panggil LF. Okay, London forces. Okay, so kita teruskan lagi dengan explanation yang lebih lanjut berkenaan dengan hydrogen bond and van der Waals forces. Okay, look at the van der Waals forces first. Okay, tadi kita tahu van der Waals forces terbahagi kepada dua jenis. Okay, yang pertama dipole-dipole. Kita tengok yang itu dulu, dipole-dipole forces. Dan yang kedua, kejap lagi kita akan tengok London forces. Okay, what is dipole-dipole forces? Okay, dipole-dipole forces terjadi jika berlaku attractive forces between polar molecule. Okay, sebab kita dah belajar chapter 4.2 apa itu polar molecule dengan non-polar molecule. So ini dipole-dipole ni wujud jika ada polar molecule je. So kalau non-polar dia tak ada dipole-dipole forces. Okay, only for polar molecule sahaja. Okay, for example dekat sini madam ada bagi gambar kat sini, awak boleh tengok. Contoh kita ada HCl. Okay, H and Cl. We know that wujud different in electronegativity between hydrogen and chlorine. So means HCl, hydrochloric, is polar molecule. Okay, so mu dia takkan sama dengan kosong. So bila HCl bertemu dengan the other HCl molecule, so the attraction between these two molecule we call as dipole forces. Boleh faham? Okay, maksudnya daya tarikan antara polar molecule dengan polar molecule dipanggil dipole forces. Okay, nampak Okay, yang kedua kita ada London forces. Okay, London forces exist in any particle. Tak kisahlah, semua dalam dunia ni ada London forces. Even awak pun ada London forces. So London forces ni boleh wujud dalam non-polar molecule. Polar molecule pun dia boleh ada.
Maksudnya kalau polar molecule dia akan ada dua forces. Dia akan ada dipole forces dengan London forces. So dua jenis. Tapi kalau non-polar dia cuma ada satu je, London forces. Ion ke, atom ke, molekul ke, apa-apalah, semua ada London forces. Faham? Okay, so let me explain to you how the London forces berlaku. Macam mana happen? Okay, how the London forces happen? Macam mana? Okay, so macam mana terjadinya London forces ni? Okay, so dia punya explanation macam ni. Explanation yang pertama, dia kata the electron are distributed uniformly around the nucleus. Okay, macam ni. Saya ambil contoh chlorine atom. Contoh ni adalah chlorine atom. Okay, so kita tahu kat tengah-tengah akan ada nucleus kan. Okay, so chlorine atom ada 17 elektron. So elektron sebenarnya dia akan mengelilingi nucleus lah, tapi ni madam buat, okay, ni secara rawak je. Okay, itu yang dimasukkan electron are distributed uniformly around the nucleus. Okay, kita tahu setiap petala ada pengisian elektron dia. Okay, ni kita buat general je. Okay, yang kedua dia kata at any instant, at any instant tu pada satu ketika, there may be more electron on one side of the nucleus. Okay, contohnya tadi dia berterabur macam yang atas ni kan. Tapi pada satu ketika, tiba-tiba elektron tu berada banyak pada satu tempat. Dia ada kat sini. Contoh, banyak elektron kat sini. Satu tempat ni. Okay, tiba-tiba elektron berkumpul pada satu side. Dekat sini kurang. Mungkin ada satu atau dua je. Nampak? Tiba-tiba ini yang dimasukkan at any instant, there may be more electron on one side of the nucleus. So that what we call as, bila berlaku keadaan macam ni, dipanggil sebagai instantaneous dipole. Okay, instantaneous dipole tu maksudnya dia berlaku pada satu ketika. Macam you all lah, pada satu ketika you all boleh berubah. Boleh ada mood swing, boleh ada tak ada mood, boleh ada mood happy, macam tu. Okay, okay, kemudian when the atom are close together, the instantaneous dipole in one atom induce a dipole in its neighbor. Contoh macam ni. Katalah ada dua chlorine atom. Tadi ada satu kan? Okay, ni satu lagi chlorine atom, ni satu lagi chlorine atom. Okay, chlorine atom yang ni, dia punya elektron tadi dah, apa orang kata, dah berkumpul satu tempat banyak-banyak. Itu dipanggil apa tadi? Instantaneous dipole. So, bila ada atom klorin yang sama berdekatan dengan dia, dia menyebabkan atom klorin yang sebelah sini jadi terinduce, jadi terpengaruh dengan dia. Maksudnya dia takkan jadi macam yang atas ni. Dia akan jadi sama macam yang orang sebelah. So, yang ini pun elektron dia pun berada pada satu side yang sama. Maksudnya banyak dekat sebelah kanan je, belah kiri tak ada. So ini yang dipanggil sebagai induced dipole. Maksudnya jiran sebelah dia yang berdekatan dengan dia tu terpengaruh, tergoda dengan dia. So dia dipanggil induced dipole. Boleh tak? Okay, orang yang mempengaruhi dipanggil instantaneous dipole, while orang yang terpengaruh dipanggil induced dipole. Okay, so attraction between instantaneous dipole and induced dipole. So attraction dua ni. So attraction between dua ni lah yang dipanggil London forces. So orang yang terpengaruh dengan orang yang mempengaruhi, dia punya daya tarikan antara dua tu dipanggil London forces. Sebab tu madam kata London forces ni boleh berlaku dekat siapa-siapa je, even kita sendiri. Alright?
Okay, strength of London forces. Sorry, tersasul pula kan. Okay, strength of London forces influenced by these two factor. The first factor is size atau nama gempak dia, polarizability. Nak sebut pun berbelit lidah. Size, okay, or polarizability. Okay, number 2 we have shape. Okay, so bukannya trigonal planar shape, tetrahedral shape, bukan ya. Shape yang dimaksudkan kat sini adalah luas permukaan dia. Kita tengok contoh. Okay, so molecule with bigger size. Bigger size ni macam mana nak tengok? Awak tengok dia punya molar mass. Okay, if molar mass larger means the size bigger. Alah, macam manusia lah. Kalau 100 kilo dengan 50 kilo, siapa lagi nampak besar? Of course lah yang 100 kilo. Okay, so molecule with bigger size has more number of electron. That's why it has stronger London forces. Okay, for example here, saya bagi contoh kat sini. Kita ada chlorine molecule and fluorine molecule. So, chlorine molecule bigger size than fluorine molecule because the molar mass of chlorine. Boleh kira sendiri, tengok table relative atomic mass. So, awak boleh tahu berapa molar mass dia. So, dia lagi besar daripada fluorine. So, means chlorine molecule has stronger London forces. Reason nak explain boleh pakai point yang atas ni. Okay, number 2, for non-polar substance with same molar mass. Ini contoh kalau molar mass dia sama, but bentuk dia berbeza. So bila molar mass sama, bentuk berbeza, how to explain? So for example, I give you this example. Contoh kat sini. Ni sama, yang ni sama, yang ni pun sama, but the shape or the structure different. Okay, so how to explain? Means molar mass for both compound here same. So how to explain? Larger surface area of molecule will increase the contact between molecule. Okay, kalau kita tengok yang panjang ni, struktur yang panjang ni, dia akan ada larger surface area. So bila dia ada larger surface area, menyebabkan dia punya forces atau London forces dia lebih stronger than this structure. Okay, sebab structure ni dia more compact compared to this structure. Okay, structure yang ni more compact. So bila dia more compact, the surface area reduce. Alright, surface area dia kecil daripada yang ni. Yang ni lebih besar. So yang ini akan ada stronger London forces. Okay, when the molar mass, okay, of non-polar molecule is larger than polar molecule. Ni reason dia. Okay, ni reason dia. Apabila molar mass non-polar larger than polar molecule, so London forces will be more stronger than dipole-dipole forces. Okay, we look at this example here. Okay, for example, we have here CHF3, which is the polar molecule. Kenapa dia polar? Sebab different surrounding atom. Look here, polar molecule. But look at the molar mass. Molar mass only 70 gram. And the type of forces in this CHF3 is London forces and dipole-dipole. Dipole-dipole, why? Because this is polar molecule. London forces, semua molekul ada. Okay? And then we have CCl4. Okay? So all surrounding atom same. But look at the molecular weight. Molar mass, 154 kelas. Walaupun dia non-polar, sepatutnya dia lemah. Tetapi bila molar mass dia lebih besar, dia lebih gemuk daripada molar mass yang sebelah ni,
So, dia akan lebih kuat daripada yang sebelah ni. Okay, walaupun dia ada London forces sahaja. Walaupun yang ini dia ada dua forces. Okay, so ini special case lah. Boleh faham? Okay, cuba fahamkan. Okay, next we look at hydrogen bond, the second type of intermolecular forces. Okay, hydrogen bond only occur between polar molecule. Only between polar molecule. Non-polar tak boleh jadi hydrogen bond. Kenapa? Okay, this is the reason. First, partially positive hydrogen bonded to highly electronegative atom. Maksudnya, nak berlaku hydrogen bond ni, syarat dia kena ada bond. Bond ni apa? Fluorine, oksigen, nitrogen. So tengok, kalau ada atom fluorine, ada atom oksigen, ada atom nitrogen, dia boleh buat hydrogen bond. Macam mana? Okey, tengok sini. Okey, contoh awak ada struktur amonia. Okey. Ini adalah Lewis structure bagi amonia. Okey, so kalau awak tengok dekat amonia, dia ada nitrogen atom and syarat dia mesti ada hydrogen directly bonded with ammonia. Tu syarat dia. Okey. Dia mesti ada hydrogen directly bonded with ammonia. At least satu hydrogen. At least satu hydrogen. Kalau ada lebih, lagi bagus. Okay, so bila ada hydrogen bonded with N, atau bonded with O, atau bonded with F, so dia boleh buat hydrogen bond. Okay, syarat yang kedua, partially negative lone pair electron on nitrogen, oxygen or fluorine of another molecule. So ni nampak tak dekat amonia ni ada lone pair. So dekat nitrogen atom tu ada lone pair. So saya boleh bagi contoh yang lagi simple. Contoh H2O molecule. Okay, ni saya lukis dia punya structure, Lewis structure. So H2O molecule consists of oxygen atom as the central atom. So dia juga bond dengan hydrogen. Nampak? And egg oxygen atom ada lone pair. Nampak tak? So dia memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. So baru boleh bentuk hydrogen bond. Kalau tak ada dua syarat ni, tak boleh. Okay, tak ada dua syarat ni, tak boleh. Kalau contoh saya bagi yang lain, contoh CH4. Memang dia ada hydrogen. Kan? Memang dia ada hydrogen. Tengok. Tapi dia tak ada ni, bond. Dia tak ada bond. Faham? Bond influenced by ada dua faktor. First, electronegativity of the element. Ni contoh. Okay, kita tengok. Hydrogen bond in H2O stronger than ammonia. Tadi saya dah lukis Lewis structure H2O dengan ammonia. So awak dah tengok yang tadi. So dia kata kenapa H2O ni hydrogen bond dia lagi stronger daripada ammonia. Reason dia sebab oxygen is more electronegative than nitrogen. That's the reason. Boleh faham? Okay, sebab kita tahu across a period electronegativity increase. Oxygen group 16, nitrogen group 15. So oxygen more electronegative. Sebab tu H2O lagi kuat hydrogen bond compared to ammonia. Okay, next, number of hydrogen bond. Itu ni faktor yang kedua. Macam mana? Okay, contoh. Although fluorine is more electronegative than oxygen, boiling point of hydrogen fluoride lower than H2O. Why? Ni H2O can form more hydrogen bond with
than hydrogen fluoride. Kenapa? Macam mana nak tahu dia boleh buat banyak ke sikit? Ni saya ajar. Mari sini tengok. Okey, saya buat dulu balik Lewis structure H2O. Okey, ini pula Lewis structure fluorine. Padam jap. Okey, Lewis structure fluorine. Alright. So syarat nak tahu berapa banyak hydrogen bond dia boleh buat, ini syarat dia. Ni dalam nota tak ada ni. Ni saya bagi tahu. Syarat nak buat hydrogen bond, 2 hydrogen bond terbentuk. HB ni bukan hemoglobin ya, hydrogen bond. 2 hydrogen bond terbentuk jika dia ada 1 hydrogen atom and 1 lone pair. So kalau dekat molekul tu ada 1 hydrogen atom, 1 lone pair, terus dia boleh bentuk 2 hydrogen bond. Okay, contoh H2O, dia ada 2 lone pair, 2 H. Tengok, dekat H2O dia ada 2 lone pair, 2 H. Bermaksud, tadi saya kata nisbah dia 1 H, 1 lone pair, 2 hydrogen bond. So bermaksud H2O boleh buat 4 hydrogen bond. Nampak? Okay, sebab dia ada 2 lone pair, 2 hydrogen atom. Okay, so untuk hydrogen fluoride, cuba awak tengok dekat fluorine. Memang dia ada 3 lone pair. Tetapi berapa H dia ada? Cuma 1 je. So 1 hydrogen bertemu dengan 1 lone pair cuma boleh buat 2 hydrogen bond sahaja. So untuk hydrogen fluoride dia kekurangan hydrogen. So ingat balik nisbah tu. 1 H plus 1 lone pair boleh jadi 2 hydrogen bond. Okay, so this is summary of intermolecular forces that relate with boiling point. Most of the question in chapter 4.4, it must relate with the boiling point. Okay, kenapa? Sebab kita tahu boiling point is the process from liquid change to gas. So daripada liquid nak tukar jadi gas, mesti break the intermolecular forces that we already learned just now. Okay, we have 3 type of intermolecular forces, 2 type actually. Okay, hydrogen bond, van der Waals forces. Van der Waals separate pada 2, dipole-dipole forces and London forces. So here, the tips that you can use to answer the question that relate with boiling point. Okay, macam mana awak nak tahu apa yang awak nak explain? Kan, itu soalan student lah yang biasa tanya madam. Madam, macam mana nak tahu faktor apa yang terlibat? Okay, so ini madam already arrange the factor according to the priority. Okay, first what you need to do bila you dapat compound, you kena tengok. First, boleh tak dia buat hydrogen bond? Is it the compound can form hydrogen bond? Okay, if the compound can form hydrogen bond, means the boiling point. BP tu bukan blood pressure BP tu boiling point. Means if the molecule can form hydrogen bond, boiling point of the molecule should be the highest one. Okay, but in hydrogen bond also you kena tengok juga ada beberapa faktor lain yang involved kan. Sebab hydrogen bond ni dia ada tengok electronegativity juga, ada tengok kepada number of hydrogen bond yang terbentuk. So kena hati-hatilah kalau ada 2 molekul yang sama. Okay, kalau molekul tersebut tidak boleh buat hydrogen bond, awak pergi kepada priority yang kedua, which is molecular size. Katalah dia tak boleh buat hydrogen bond, pergi priority yang kedua, compare. Tengok molecular size molekul A ke molekul B yang lagi besar. Okay, if the molecular size of molecule bigger, macam mana nak tahu? Based on the molar
mass. Okay, so you need to calculate the molar mass first. Okay, so if molar mass higher or larger, the size will bigger. So dia akan ada stronger van der Waals forces. Kena tengok lah. Okay, sebab van der Waals forces dia ada dua, dipole-dipole or London forces. Okay, ini kalau molecular size besar tau. Kalau molecular size besar, memang dia punya van der Waals lagi kuat. Okay, so boiling point should higher. Why? We need more energy to break the intermolecular forces. Alright, so that's the reason. Okay, and then katakanlah size sama. Okay, awak kena tengok pula kepada polarity. Katalah dia tak boleh buat hydrogen bond. Saiz pula sama, molar mass lebih kurang je. Okay, so baru tengok kepada polarity. So polarity ni apa? Yang kita dah belajar tu ada polar molecule, non-polar molecule. And we know that polar molecule should higher boiling point than non-polar molecule because of the forces. Polar molecule contain dipole-dipole and London forces, while non-polar molecule only contain the London forces. So that's why polar molecule should has higher boiling point. Okay? Alright, next. Kemudian awak tengok, awak dapat compound lain, tak boleh buat hydrogen bond. Saiz pula sama. Dua-dua non-polar. Maksudnya faktor 1, 2, 3 dah boleh out. So pergi kepada faktor keempat. Tengok shape dia. Sama ada shape dia adalah straight chain molecule or branching molecule. Okay, straight chain molecule maksudnya dia punya struktur dia lurus je, panjang je. So kalau branching dia ada cabang-cabang. Yang macam Madam tunjuk slide sebelum ni. Okay, so branching molecule, we know that the surface area become more compact. So dia smaller surface area. Okay, compared to the straight chain molecule, the surface area bigger. So that's why van der Waals forces in straight chain molecule should be stronger than branching molecule. Sebab surface area dia besar, so kekuatan dia antara molekul sangat kuat. So ini adalah beberapa tips yang awak boleh apply when you want to answer the question relate with boiling point and intermolecular forces. Okay? Boleh? Alright.